In aerodynamic analysis, we require the approach, the technical approach, namely the analytical, computational, and experimental. Yeah. By using the, we'll talk about much about the analytical approach, for this class. For the analytical approach, and the others we will use to predict the fluid properties in any location in fluid flow field and also in the surface of the bodies. Okay, let's talk about the Gaussian equation. What is the Gaussian equation and how to derive the Gaussian equation from the physical fluid motion, and how to get the continuity equation, momentum equation, and energy equation, and how to apply in a problem of compressible. Okay, first we talk about the flow field, flow field and fluid properties. When we discuss about the fluid motion, the flow motion is occur on the flow field, flow field. That is it maybe occur in around of the airfoil or in the internal of the duct. For this case, in this figure, we have the flow field around an airfoil, at the transonic region. You can see in this video, by increasing the velocity, there are some phenomena occur over the airfoil. That is the shock wave, starting at the middle of our airfoil and then move to the rear parts, and becomes the oblique shock wave at the trailing edge. And if we look at every point, every location in the flow field, we can have the information, information about the fluid properties, that is from one location to the other location. The fluid properties is not same. It changes with respect to space and also time. So the flow field contain information including position, time, and the value of the fluid properties itself. In this video, you can see that there is a fluid phenomena in flow field, shock wave that describe the fluid properties such as the density change, with respect to time, and the other properties, such as the pressure, temperature, and also the internal energy. Okay, this physical phenomena, of behavior of the fluid motion can be modeled with the mathematical or Gaussian equation. Physical flow phenomena is influenced by several factors, by several parameters, including the airfoil shapes, and the condition upstream, condition of free-stream flows, and condition of the downstream flows. If you look in this airfoil, within the shape airfoil has this ram, and you can see in the front part, the pressure occur in that region is favorable pressure, and in the rear part there is a
adverse pressure gradient that may cause the flow separation at certain condition. For example, at the high angle of tank. Jadi saya jelaskan di sini itu kita membahas terkait dengan medan aliran, medan aliran di mana di setiap lokasi di tempat itu kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan posisi, waktu, dan fluid properties fluid properties. Kita bisa mendapatkan di setiap lokasi dan juga di permukaan airfoil. Contohnya adalah static pressure static pressure di permukaan airfoil kita bisa dapatkan, kita bisa record di situ atau melalui dengan alat ukur pengukur tekanan Nah, di sini kita bisa dengan data yang ada itu static pressure kita bisa mengintegrasikan dan kita bisa menghitung gaya angkat dan gaya hambat di dalam medan aliran. Informasi lain adalah fenomena yang terjadi kita lihat di video ini ada fenomena menarik dengan bertambahnya kecepatan, yaitu ada kantong supersonik yang semakin membesar dan diakhiri dengan adanya normal shockwave yang dia bergerak ke arah downstream, ke arah belakang sampai di trailing edge berbentuk oblique shockwave Nah, fenomena atau perilaku aliran di dalam medan aliran ini bisa dijelaskan dengan model matematik dengan governing equation Model matematik nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam kuliah hari ini kita akan bahas lebih lanjut di kuliah hari ini. Fenomena aliran yang terjadi di sekitar airfoil ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor atau parameter kalau di sini kita lihat ada bentuk airfoil bentuk airfoil, kemudian kondisi aliran di phase stream atau di depan dan kondisi aliran di downstream atau di belakang yaitu kondisi di belakang biasanya ditentukan oleh pengaruh dari aliran di bawah, tekanan yang terjadi dari belakang ini yang mempengaruhi kekuatan shockwave Dalam riset saya waktu master saya mengkaji transonic airfoil saya tambahkan di bagian belakang di bagian trailing edge itu saya potong, saya tambahkan gurney flaps Gurney flaps saya berikan ketebalan tertentu di situ, itu cukup memberikan efek yang signifikan pada pengurangan kekuatan dari dari shockwave yang terjadi karena kenapa bisa seperti itu, dengan memotong bagian trailing edge itu dia membentuk blanch di situ ada minimum pressure minimum pressure yang dengan adanya minimum pressure itu region itu akan menarik aliran di depannya sehingga dia kekuatan atau tekanan yang terjadi di situ akan berkurang karena kecepatannya bertambah karena downstream. Itu sebagai contohnya. Baik, kita lanjutkan. Apa aja yang bisa kita perhitung atau kita prediksi Okay, it is interesting to calculate flow properties such as pressure, density, temperature, velocity at the flow field at any point in the flow field. Okay, it is also can be calculate the surface of the body the fluid properties on the surface such as the static pressure static pressure. Shear stress stress is can be calculated from the velocity profile occur close to the surface, and integrating on the surface we can obtain the aerodynamic forces, moment, heat transfer on the body. And analytically how to calculate the flow properties. The answer is by solving the governing equation that relates the two fluid properties each other
along with the suitable boundary condition for the problems. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kita perlu untuk memperhitungkan ya, memprediksi dengan pendekatan analitik, yaitu harga fluid properties di setiap lokasi di medan aliran ya, dan kita juga bisa memprediksi, kita perlu untuk memprediksi yaitu fluid properties yang terjadi pada permukaan airway ya, seperti static pressure, kemudian kecepatan, kemudian dengan kecepatan, profil kecepatan itu kita bisa hitung si stres ya yang terjadi di situ. Kemudian dengan mengintegrasikan pada permukaan, baik itu mengintegrasikan static pressure dan shear stress, kita bisa hitung aerodynamic force ya, gaya-gaya aerodinamik dan momen aerodinamik, dan juga ya heat transfer yang terjadi pada permukaan airport. Ya. Sekarang bagaimana cara menghitung fluid properties, harga-harga properti aliran dengan pendekatan analitik? Ya, tentu kita akan butuhkan yaitu persamaan atur ya, governing equation. Dengan persamaan atur ya kita bisa memprediksi ya, prediksi fluid properties di setiap lokasi di medan aliran dan juga di permukaan. Dan governing equation ini kita akan juga gunakan untuk pendekatan di computational. Pada kuliah ini kita lebih banyak pada pendekatan analitik ya, daripada pendekatan komputasi. Oke, kalau pendekatan komputasi Anda perlu belajar CFD ya. Oke. Apa itu? What is governing equation? Ya, sekarang yang kita bicarakan terkait dengan persamaan atur. What is governing equation? Yeah, governing equation actually is mathematical statement, yeah, expression describing the physical fluid motion. Yeah, the governing equation relates, yeah, contains the fluid properties, yeah, such as the pressure, velocity, and temperature, to each other at two or more different locations with suitable boundary condition. Yeah. The governing equation can be derived by introducing the fundamental physical principle of fluid motion, yeah, law of nature, and fluid model. Yeah, all the fluid motion, all the motion can be described mathematically with the partial differential equation, either in differential form or integral form. That is the governing equation. There is the statement, mathematical statement, this relate between the fluid properties in different location with the suitable governing equation. Yeah, that is derived from the principle of fluid motion. Yeah, and the governing equation is written in partial differential equation. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, lanjut ya. Approach to obtain governing equation. Yeah, to obtain a governing equation, the basic equation of fluid motion. Yeah, we need the approach. Yeah, this is the approach for deriving the basic equation. Yeah, first is understanding and selecting fundamental physical principle of fluid motion. Itu yang pertama. Yang kedua, secondly, is applying the fundamental physical principle to suitable model of the flow. So you should know about the flow models. Yeah. And third is extracting the mathematical equation which embody the physical principle, including quantity, momentum, and energy equation. So there are three steps here to obtain the governing equation. We start with from the physical principle of fluid motion, and then we need the suitable model applied to the physical principle,
and then we extracting the mathematical equation that include quantity, momentum, and energy equation. Okay, this is the first steps, yeah, fundamental physical principle. I think you have already studied much about this physical principle from high senior school, yeah, high senior school. Okay, first is mass is conserved here. This is the first principle. Yeah, mass is conserved. It means that the mass of fluid can be neither created nor destroyed. Yeah, so there is no mass reduction along the fluid system. Yeah, along the fluid system, there is no mass reduction. The mass is a constant. Yeah, along the the system we study. Okay, the second principle is Newton's second law. Yeah, Newton's second law states that the temperature of the change of the momentum of fluid element or control volume equal to the net force exerted, exerted on it. And it can be write as force is equal to mass times the acceleration. Yeah. Okay, that's the second principle. And the last principle is energy is conserved. Energy can change from the one form to the other form, but it cannot destroy it. Yeah, and the energy in fluid can be neither created nor destroyed. It can only change in form. Okay, that is the fundamental physical principle of fluid motion. Okay, this important principle in fluid motion, yeah, we'll use much times when we study about the model of mathematical fluid motion. Okay, this is the overall schematic approach here for the governing equation. Yeah, we started from the fundamental physical principle. There are three principles. Mass is conserved, Newton's second law, energy is conserved. And then this principle apply on the model of flow. Yeah, actually there is two point of view to look the fluid motion, yeah, in the flow field, namely the Lagrangian and Eulerian. So we can derive. We take the finite control volume either fixed or moving. Yeah. When the finite control volume is fixed at any location and flow through the control volume, we call it, this is Eulerian. Yeah, Eulerian approach. If the finite control volume is moving along the path of the particle of flow, yeah, so that approach is called the Lagrangian. Yeah. So when we take the finite control volume fixed at any location, so we'll end up with integral equation in conservation form. Yeah, in conservation variables. Yeah, integral equation in conservative variable. Yeah. For the finite control volume moving along the paths, yeah, so we will end up the integral, yeah, equation with the non-conservative variables. Yeah. And for the infinitesimal fluid element, this is a very small, yeah, control volume. Yeah. For the Eulerian and Lagrangian, fixed and moving, yeah. So we will end up the partial differential equation in conservative variable or conservation form. And for the moving infinitesimal fluid element, we will end up the partial differential equation in non-conservative variable of form. Yeah.
So we can extract the mathematical model of this one. We will have the quantity equation, momentum equation and energy equation. Oke. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Yang dimaksud conservation form sama non conservation form itu apa ya, Pak? Ya. Oke. Ya, conservation form atau conservative variable nanti ya. Itu kalau Anda melihat ya variabel itu, misalnya density itu sebagai variabel ya, pressure juga sebagai variabel di dalam persamaan model matematik itu, yang dia berubah di dalam ruang ya, dan juga berubah terhadap waktu juga ya. Kalau konservatif itu variabel itu ya, variabel ini bisa gabungan dari dua properties ya, bisa single ya. Kalau conservative form itu gabungan dari dua properties ya menjadi satu variabel yang kalau dia ya variabel ini itu melewati diskontinuitas, dia tidak menghasilkan variabel yang discontinue ya, namun dia menghasilkan variabel yang linear atau konstan gitu ya. Itu konservatif. Beda dengan non konservatif. Ya, non konservatif variabel atau non konservatif form itu melihatnya adalah sebagai single variable. Jadi melihatnya hanya density atau pressure atau velocity. Nah, kalau dia melewati daerah ya di aliran itu ada discontinuity, ya, ada shock wave gitu, maka ada perubahan yang terjadi secara mendadak atau suddenly ya. Terjadi perubahan secara mendadak. Misalnya kalau ada shock wave, ada normal shock wave, maka kecepatannya akan turun ya, akan turun mendadak ya, mulai dari Mach 1,5 menjadi 0,6 di belakang shock wave ya, dari supersonic menjadi subsonic di belakang shock wave ya. Itu terjadi perubahan mendadak ya. Kalau kita lihat variabel non konservatif dari density aja atau pressure aja, maka kita bisa lihat bahwa pressure ketika melewati shock wave atau density melewati shock wave akan terjadi perubahan secara mendadak. Ya, yaitu density atau pressure itu akan terjadi kenaikan yang tinggi ya, yang tinggi di daerah discontinue itu. Ya, itu adalah konservatif variable. Kalau kita non konservatif variable, kalau kita lihat sebagai konservatif variable, yaitu sebagai contoh rho u. Jadi perkalian dari rho sama u. U-nya tadi turun, rho-nya naik. Ya, ketika melewati shock wave. Dan kalau kita lihat sebagai gabungan, sebagai variabel gabungan, maka rho u itu ketika melewati discontinue, ya, melewati shock wave, maka tidak akan terjadi perubahan, ya, perubahan secara mendadak. Dia continue aja, smooth aja ketika melewati daerah shock wave. Itu penjelasannya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, jelas ya, konservatif variable. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Oke, ya kita akan bahas, we'll discuss about the model of flow ya. I have already explained there are two approach, Eulerian approach and Lagrangian approach ya. On the Eulerian approach, one creates virtual frames, control volume and fixed position in the flow field, and he observes the variation of the fluid properties, pressure, temperature, density, velocity at the fixed position as function of times. Yeah. So you can imagine this in wind tunnel, for example, wind tunnel, you can look at the test section. The section is a frame here, and then during the text section, you can show the fluid motion, and then you can record it, the change of the fluid properties in the test section.
Okay, Lagrangian approach. Yeah. One follow all fluid properties and describe the variation around each particles, yeah, along its trajectory. Okay, this fluid properties such as density, this is function of the location x1, y1, z1, and also function of times at m1. And then when the particle move to other location, yeah, other location, the density is changed, yeah, to be rho2. Yeah, this is function of the new location x2, y2, z2, and also the new times d2. Okay, let's really look at the models, yeah, flow models in more detail. So we have already know about the two different what is it, the model, yeah, control volume and infinitesimal fluid element, yeah. So for the control volumes, there is Eulerian, yeah, Eulerian approach. There is control volume, arbitrary control volume shifts, yeah, arbitrary control volume shifts, yeah, and then the flow is through that control volume. So the virtual, yeah, we set the boundary, boundary of the control volume, allow the flow to come in and come out through the boundaries. Yeah. The boundary, the voice control volume is fixed at a location, any location in the voice flow pitch. So for the Lagrangians, yeah, the control volume is move, yeah, move with the moving of the fluid flows. Yeah. So you can visit the volume of the control volume can be changed, yeah, from one location to the other location. That is the control volume with the Lagrangian approach. Yeah. Using the control volumes approach, yeah, we can obtain the integral form equation. Yeah, integral form equation. For the infinitesimal fluid element, yeah, is using the Eulerian and Lagrangian approach, we can obtain the equation in form of differential. And for the Eulerian approach, yeah, for the Eulerian approach, we can we have the conservative variable inside of the governing equation. Yeah. So the variable change with respect to time and to space. Yeah, this is a combined variable. Yeah, I have already explained. And related to the Lagrangian approach, we will have the non-conservative variable, yeah, single variable. Okay, we can, yeah, for example, I will give you here this the set of the equation for the conservative form, yeah, is dodo dot t rho u, yeah, rho u plus the dodo x, dodo x of the rho u square plus p, yeah, plus p, yeah, is equal to the shear stress, shear, yeah. This is the example for the conservative. This is momentum. Yeah, momentum. For the continuity, we can write the rho dot t
rho dot T, ya, dot T plus, ya, plus di del from the three dimensional, ya, del, ya, rho V is from the three dimensional, rho V, ya, rho V is equal to 0. So you have here, this is the conservative variable, ya, conservative variable. How about the non-conservative variable? Yeah, on the non-conservative variable, we can write in the substantial derivative, yeah, 2 rho dot T, yeah, dot T is equal to minus, yeah, rho del dot V. Yeah, this is the Lagrangians, yeah, Lagrangian model, mathematical model. So you can see here, this is the single, yeah, single variable. Also this one, single variable. Oke. Jelas ya, ada pertanyaan nggak sampai sini? Permisi, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya, sebutkan. Saya Alvin Ardiansyah. Ya. Untuk kontrol volume kenapa dalam bentuk integral, sedangkan untuk infinitesimal dalam bentuk diferensial, Pak? Oke. Baik. Jadi kenapa kontrol volume dalam bentuk integral? Ya, kita punya volume atur, ya, volume atur yang memotret alirannya. Ini aliriannya. Yang dilihat di volume atur adalah perubahan yang terjadi di permukaan dan perubahan yang terjadi di dalam volume atur. Kalau permukaan ini saya ambil contohnya adalah saya punya elemen permukaannya, ds. Saya punya ds. ds ini dalam bentuk vektor ya, saya tuliskan gini. Dia normal gitu ya, saya katakan normal. Kemudian ada flux ya, fluxnya ke arah lain. Ya. Rho u, ya, rho v katakan, rho v. Ya. Ini adalah bagian kecilnya, dituliskan rho v, ya, rho v ds. Nah, untuk mendapatkan flux keseluruhan yang terjadi di dalam permukaan ini, ya, apa yang kita lakukan di situ? Ini kan adalah perubahan flux yang terjadi di permukaan, ya. Maka diintegrasikan terhadap keseluruhan permukaan itu. Ya, integrasi terhadap semua permukaan. Perubahan itu menggambarkan perubahan aliran masuk dan aliran keluar ya, yang bagian ini. Integral dari rho v ds ini adalah aliran masuk dan aliran keluar, gitu ya. Akibat adanya aliran masuk dan aliran keluar yang melalui volume atur ini, maka ada perubahan yang terjadi di dalam volume atur. Ya, volume atur di dalam ini kita gambarkan bagian kecilnya sebagai elemental, ya, volume atur. Ya, kecil ya. Yang di sini adalah ada rho ya, di setiap elemental volume atur ini ada rho dan dia punya d volume. Ya, d volume. Maka saya tuliskan nih perubahan di setiap elemen volume itu sebagai rho dv. Ya, rho d volume. Kalau saya ingin gambarkan keseluruhan di dalam volume atur ini, saya integrasikan. Ya, integrasi 3. Itu ya. Integrasi 3.
Dan perubahan density masuk dan keluar T. Ya, sehingga persamaannya bisa digambarkan akibat dari perubahan flux yang terjadi di boundary ini, itu terjadi perubahan temporary dari density atau mass yang ada di dalam volume atom. Sehingga kalau kita berikan ini sama dengan ya negatifnya ya. Kalau ada keluar masuk net ini negatifnya. Sehingga nanti kalau ini negatifnya akibat dari perubahan fluxnya itu menghasilkan pengurangan. Ya. Kalau dijadikan satu menjadi persamaan dou T, ya, T integral dari rho V, ya, rho dV, ya, dV plus ya plus persamaan ini sama dengan 0. Itulah persamaan kuantitas ya, yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Itu dalam bentuk volume atur. Kalau yang infinitesimal elemen gimana? Elemen kecil dia. Ya, elemen kecil saya lihat sebagai supaya menggambarkan itu ya. Elemen kecil ya. Ini nggak bisa dibagi lagi elemen kecil ini. Ya. Di sebelah kiri itu ada rho U ya. Rho U. Atau kalau kita mengambil titik tengahnya sini ya, bisa juga rho U minus setengah ya, minus setengah do saya tuliskan rho U ya minus setengah ya setengah do x dari rho U. Ya. Kemudian di sebelah kanan karena dia berubah jarak ya, ada perubahan di sebelah kanan ini digambarkan ya dari titik tengahnya yaitu rho U ya plus ya setengah do x ya do x dari rho U ya rho U. Nah, ini di dalam volume atur di dalam sentroid di pusat ini ada perubahan ya, perubahan dari density ya yang digambarkan dengan do T secara temporary. Ya. Sehingga persamaannya ya ke arah x ya, ke arah ini kita bisa tuliskan netnya dari kedua ini, permukaan kiri sama kanan ini kita memiliki net yaitu do x dari rho U ya, rho U. Sementara yang di dalam itu adalah ditambah dengan do T ya, do T. Ya, penjumlahan dari keduanya ini sama dengan 0. Ini dituliskan dalam bentuk diferensial kalau infinitesimal. Jelas nggak? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, jelas ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kita pindah ke slide berikutnya ya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Okay, we continue with the continuity and momentum equation. Yeah.
Have you seen my presentation? Sudah lihat presentasi saya ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita akan lanjutkan dengan tadi sudah ada model aliran yang diterapkan pada prinsip-prinsip tadi ya. Kemudian kita ekstrak model matematik ya. Nah, ini model matematiknya yang kita ekstrak ya. Ya, pertama adalah kita terapkan prinsip pertama pada fluid modelnya yaitu Eulerian. Kita hanya bahas Eulerian saja ya, enggak kita bahas Lagrange ya. Maka kita dapatkan persamaan kuantitas. We'll end up with the continuity equation. Yeah. The first principle is mass conserve. Mass conserve. Mass conserve. Yeah. And applied to the control volume Eulerian. So he have here in the figures. Yeah, there is a internal of the control volume and boundary. Yeah. What's happened in boundary? Yeah, I have already explained in the previous that we have here the elemental of the area. Yeah, elemental of area indicated by normal direction. Yeah, the area is indicated by normal direction, and through the boundary there is a flux. Yeah, flux is written as rho p. Yeah, flux. So we can write the rho p ds, yeah, rho p ds, rho p dot ds, yeah, rho p dot ds. This is the scalar. Rho is scalar, v is vector, and ds is vector. Yeah, ds. This is called ds. Ds is n, yeah, n scalar of the area. Yeah, scalar of the area. So for the net mass flow out of the control volume through the surface, we can write it as integral boundary, yeah, integral surface of the rho p dot ds, yeah, rho p ds. That is equal to the 10 raised of the degrees of mass inside of the control volume, written in -2 dot t integral of rho d volume. Yeah, or the volume. So we can end up the complete equation for the quantity in Eulerian forms, yeah, the Eulerian approach is the integral surface of rho p ds plus the temporary change in time of the integral elemental of mass, yeah, is equal to 0. Yeah, this is the equation, the quantity equation. Yeah. So for the steady condition, steady flow condition, so the temporary change with respect to time of the mass, yeah, is equal to 0. Yeah, is equal to 0. So we just have here the integral of boundary, yeah, of the flux, yeah, flux rho p. So we said the flow inside of the system here does not change with respect to times. So we call it the steady condition. Yeah, the fluid properties does not change with respect to time, steady condition. So we can write integral boundary of the rho p ds is equal to 0. So we can apply this one. What is kind of the boundary here? We have here boundary on the inlets, boundary at the outlet, yeah, and boundary at the wall, yeah, at the wall. Okay, you can look at here the velocity and ds. This is the vector, yeah, velocity and ds is vector. We have here at the outlet the normal vector and the direction is n, yeah, and we have here also the rho p, yeah, rho p. So this is in parallel rho p. So because within the direction vector rho p and n is same, so we will have, yeah, here we'll end up with the positive, yeah, positive rho p, yeah, rho p ds, yeah, rho p ds. How about the inlet condition? Bagaimana dengan
Coba Anda jelaskan bagaimana yang terjadi di inlet. Maaf Pak, maksudnya perhitungan dari mass flux-nya ya? Ya, mass flux-nya. Anda punya rumus itu ya. Gimana Anda jelaskan untuk inlet? Oke. Artinya inletnya itu yang warna biru kan? Ya, warna biru, betul. Inletnya Oke. biru. Nah, kalau sebenarnya kan ini mainnya itu lebih ke vektor aja, dot product dari Betul. vektor. Nah, yang biru itu, iya Pak, Ya, jelas, terus. Lanjut. yang biru itu kan sebenarnya normalnya itu ke arah kiri. Ya, ke arah kiri normal. X direction. Ya. V, itu vektor kecepatannya kan mengarah ke X positif. Ya. Nah, Ya. di sana yang pertama itu bakal negatif. Nah, Ya. dengan cara yang sama, nanti yang di outletnya itu bakal positif. Oke, ini kita dapatkan rho VDS negatif ya. Gitu ya, Brian ya? Ya Pak. Nah, rho VDS negatif nih di inletnya. Bagaimana dengan wall-nya? Nah, kalau wall, di setiap sisi dari wall-nya itu, Bagian atas sama bawah aja, wall-nya. Ya, garis atas sama bawah. kalau yang paling atas itu kan arahnya bakal ke arah atas. Kalau yang bawah itu normalnya ke arah bawah. Nah, sedangkan vektor kecepatan dengan vektor normal dari areanya itu kan tegak lurus. Maka sebenarnya Ya. nol. Selain itu, Ya. kalau mau dibilang di tempat lain, ya sebenarnya semuanya itu radial. Sedangkan kalau dalam scientific coordinate dia kan arahnya itu arahnya z hat, jadinya tetap nol juga. Ya, ini pertama ortogonal ya, tegak lurus itu pasti nol. Kalau misalnya nggak nol, dia saling menghilangkan nanti ya, karena arah normalnya itu ya. Ya misalnya nggak nol gitu ya, dia akan saling menghilangkan nanti atas bawah ini. Sehingga dihasilkan adalah di bagian inlet aja sama outlet aja ya. Ya, bagian inlet sama outlet. Sehingga kita bisa tuliskan bagian outlet ya ditambah karena ini negatif ya. Jadi negatif rho 1 V1 A1 sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga kita punya persamaan simple ya, di mana di situ rho-nya berubah, V-nya berubah, A-nya berubah. Saya belum bilang A-nya sama dulu ya. A-nya berubah ya. Walaupun nanti kalau daknya itu areanya sama, kita bisa mengambil A-nya sama gitu ya. Sama kita punya rho 1 V1 A1 sama dengan rho 2 V2 A2 ya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa ini adalah mass flow rate ya. Mass flow rate di inlet dan mass flow rate di outlet. Ini maaf, ini harusnya 2 ya. 2 mass flow rate di outlet. Sama dia. Jadi mass flow rate ini sepanjang duct adalah sama. Gitu ya. Mass flow rate along a duct is constant. Oke, jelas ini ya dari persamaan kuantitas. Apa yang terjadi kalau cross section areanya sama sepanjang duct itu? Ya, kalau dia sepanjang duct sama, maka ini bisa dicoret. Ya, kita punya hubungan rho 1 V1 sama dengan rho 2 V2 ya. Kalau cross section areanya sama. Ya, kita punya hubungan ini. Kalau incompressible gimana? Halo. Kalau untuk aliran incompressible gimana? Untuk aliran incompressible, densitasnya tetap sih Pak. Ya, densitasnya konstan ya. Berarti yang bisa dicoret adalah rho 1 sama dengan rho 2 ya. Sehingga untuk incompressible kita punya hubungan V1 A1 ya, V1 A1 sama dengan V2 A2 untuk incompressible. Oke, jelas sampai sini ya. Silakan kalau ada mau didiskusikan. Barangkali ada yang belum jelas ya.
Oke, jelas ya. Saya itu yang untuk incompressible. V1 A1 sama dengan V2A2. Ini biasanya dinamakan debit ya. Debit. Ya, ini yang tadi kita bahas. Kalau A1 sama dengan A2, itu kita punya persamaan ini. Sehingga kita bisa punya rasio dari density. Ratio of density is equal to inversely of ratio velocity. Yeah. For the variation of cross section, duct, yeah, cross section area duct, yeah. So we will have the relation rho VA is constant, so we can derive, yeah, make the differentiation of this equation, so we can end up to x of rho VA is equal to 0. Yeah, for the variable variation of cross section area, you have here rho 1 V1 A1 is equal to rho 2 V2 A2 is equal to V3 V3 A3 is equal constant. Yeah. So it is important to remember that the mass flow rate is constant. Yeah, mass flow rate is always constant. Okay, next, yeah, we go to the second principle, yeah, the Newton's second law. From the momentum, yeah. So we can here have the fluid motion, yeah, described by mass times the acceleration is due to the external force, yeah, exerted on the system of fluids, yeah. The external force can be body forces, yeah, and surface forces. The body forces is act directly on the volumetric, yeah, volumetric mass of the fluid element, including the gravitational or electrical, yeah, electromagnetical. And the surface force is act directly on the surface of the fluid element, yeah, such as the pressure force and viscous force. Yeah. So we can write in integral the mass times the acceleration of the fluid is in integral is the rho v ds, yeah, rho v ds times v integral of the surface plus the temporary change of the flux, yeah, the integral rho v the volume, that is equal to the external force, either the body forces and the surface force. Yeah. The gradient and the pressure, yeah, subjected to the system of fluid, and the viscous, yeah, effect, viscous term, yeah, that except on the surface. Yeah. So for the steady condition, no viscous and no gravity force, yeah, for the fluid motion move horizontally. So we can assume that there is no gravity effect on the fluid motion, yeah, move horizontal direction. So for the steady condition, we can delete, yeah, we can ignore the 2 term, yeah, and for the gravity force, we can delete the rho v, yeah, term, and for the viscous, we can ignore it, the effect of viscous. So we'll end up the integral of, yeah, integral of rho v ds times the v is equal to the pressure, yeah, subjected to the system on the surface. So by integrating of this equation on the surface, yeah, will end up the P1 rho v ds at the outlet, yeah, rho v is 1 square at the outlet
at the outlet, yeah, this is rho 2 P2 square at the outlet minus rho, yeah, 1 P1s, yeah, can have here rho 2 P2 square, yeah, minus the rho 1s P1 square. And for the right hand side, yeah, we'll have the minus, yeah, minus here is P2, yeah, P2 minus P1, yeah, times the actually times the area, yeah, times the area here also times the area. So calculate the area, yeah, area, you will end up on the same area cross section, yeah, you can end up the P1s, yeah, plus the rho 1 P1 square is equal to P2 plus rho 2 P2 square, yeah. So the pressure difference or pressure gradients, yeah, and the right hand side is the fluid motion, the momentum, yeah, the fluid motion. So the fluid motion is due to the pressure gradient. If you have the pressure gradient, it will be fluid motion along the ducts, yeah. So describing this equation in differential, you'll end up the dP plus rho P dP is equal to 0. This is the Euler equation, yeah, Euler equation. So Euler equation assume that the flow is no inviscid, yeah, there is no viscous, yeah, and no gravity force. Yeah, how about the when the cross section area is changed, yeah, the cross section area change. So you cannot ignore it, the area, yeah, when the cross section area is changed. So you can write as follows: dot T integral from 1 to 2 rho u a dx, yeah, plus rho 2 u2 square a2 minus rho 1 u a1 square a1 is equal to p a1 minus p2 a2, yeah, plus the mean pressure, yeah, along this duct between the inlet and outlet times the difference area between outlet and inlet, yeah. For the steady condition, for the steady condition, you can delete this one, steady condition. Okay, that's the momentum equation. Oke, ada yang didiskusikan terkait dengan kuantitas dan momentum? Permisi, Pak. Ya. Mau bertanya, sebenarnya quasi 1D flow ini kan kalau misal cross section-nya itu berubah dengan bisa dibilang lumayan lambat. Nah, cumanya kalau misal berubahnya agak cepat, misalnya linear atau kuadratik, kan itu jadinya setelah saya baca di Anderson, katanya kan jadi 3D flow. Itu sebenarnya kenapa? Oh, iya. Jadi kalau ini berubah secara lambat ya. Yang dimaksud dengan quasi one dimensional, Anda tahu nggak yang dimaksud quasi one dimensional? Kenapa, Pak? Yang dimaksud quasi one dimensional flow tahu ya? Tahu, Pak. Apa itu? Kalau seingat saya, flow dalam dengan duct gitu, hanya saja perubahan dari areanya itu berubah secara gradual. Ya, berubah gradual. Berubah gradualnya kemana? Ke arah memanjangnya sih, Pak, arah alirannya. Ke arah aliran, baik. Jadi kalau saya gambarkan cross section area gini ya, misalnya ya, ini, maaf ini, sama di sini. Jadi fluid property itu berubah dari satu lokasi ini ke lokasi ini ya.
Ini yang dimaksud dengan quasi one dimensional. Dia tidak mengalami perubahan ke arah radial. Ke arah radial tidak berubah dia. Ya, juga tidak mengalami perubahan ke arah tangensial, ke arah yang memutar itu ya. Dia konstan ke arah radial dan ke arah tangensial di setiap cross section ini akan konstan ya. Ya. Dia hanya berubah dari satu lokasi ini ke lokasi berikutnya. Itu yang dinamakan quasi one dimensional karena ada perubahan cross section area. Ya, propertinya temperatur berubah ke arah downstream. Tapi di arah radial untuk satu cross section ini tidak berubah ya. Ya, temperaturnya nggak berubah. Temperaturnya nggak berubah ke arah tangensial, ke arah memutar itu ya. Itu nggak berubah ya. Apa yang terjadi kalau dia perubahannya secara mendadak gini yang digambarkan tadi ya, Anda. Maka yang terjadi kemungkinan ada perubahan ke arah radial ya, ke arah radial atau perubahan ke tangensial, alirannya jadi memutar gitu ya, akan berputar gitu. Ketika dia ini terjadi ini di aliran berikutnya, ini bisa konstan di sini, kemudian ke arah aliran berikutnya ada perubahan ke arah radial dan perubahan ke arah tangensial. Itu yang dinamakan dengan aliran 3 dimensi. Gitu ya. Jelas, Brian? Jelas, Pak. Cumannya kalau itu untuk quasi one D flow itu gimana ya? Perubahan kecepatan pada arah tangensial dengan ini atas bawahnya mau bilang apa ya? Radial itu berubahnya bisa seberapa lambat Pak kalau untuk quasi one D flow? Konstan dia. Tidak terjadi perubahan. Ya, tadi karena perubahannya secara smooth ya area ini ya. Sehingga tidak ada aliran yang swir ya, yang berputar gitu ya. Yang berputar, yang punya kecepatan yang berbeda-beda di setiap sudutnya ya. Atau dia berubah ke arah radial. Misalnya perubahan ke arah radial apa? Kalau dia ada viscous ya, ada gesekan di permukaan ya. Maka apa yang terjadi kalau ada gesekan di permukaan? Ya. Velocity profile. Ya, ada velocity profile. Ada velocity profile. Ya. Ada velocity profile. Kalau ada velocity profile dari dinding ya, dinding itu ke arah tengahnya ya, maka masih bisa dikatakan quasi one dimensional nggak? Harusnya sih tidak ya Pak. Nggak, karena ya tadi quasi one dimensional itu adalah bahwa di satu garis itu dia punya kecepatan seragam ya, di dalam cross section itu seragam dia kecepatannya, sama dia kecepatannya. Itu ya, maaf di garisnya ini. Dia punya kecepatan sama. Dia hanya berubah dari satu cross section ke cross section berikutnya ya. Baik Pak. Artinya kalau misal untuk yang berubahnya lumayan cepat itu cuma bisa diselesaikan dengan CFD kan? Ada analitik juga ada kalau kasus ini ya. Analitik kalau dengan komputasi itu sangat bisa ya. Tapi ada beberapa kasus yang bisa diselesaikan secara analitik ya. Seperti ini fully developed flow ya. Itu ada solusi analitiknya dia. Baik Pak, artinya itu nanti di aliran viskos kan bahwa belajarnya untuk fully developed flow dalam pipa. Ya, betul. Itu di asumsinya adalah viscous ya, bukan invisit. Yang kita bahas sekarang compressible flow ini adalah kasusnya adalah invisit ya, untuk isentropik gitu ya. Invisit dan adiabatik. Ya. Baik Pak, itu saja yang mau saya tanyakan. Oke, baik. Oh ya, sekaligus Pak, pada momentum equation pada slide sebelumnya, apakah ada penanda mana yang vektor, mana yang skalar? Soalnya
saya baca seperti P apa itu tekanan di dot product dengan DS. Jadinya bingung. Oh, ya ya. Ya, di sini sebentar. Ya. Ini kan sebetulnya kan kalau Anda lihat di sini ya. Ini V ini vektor ya. Vektor. DS juga vektor. Ya. Ini vektor. Ini juga vektor. Jadi hasilnya apa hasilnya? Vektor, Pak. Vektor, ya. Jadi untuk momentum ini vektor dia. Sehingga dia untuk momentum ada 3 arah I, J, sama K ya. Ada 3 persamaan. Persamaan arah I, persamaan arah J, sama persamaan arah K ya. Kalau diuraikan. Ya, itu dapatkan dari mana? Dari sini ya nanti. Ya, apa ini? Kemudian kita lihat ya. Ini kan semua vektor ya. Ya, ini maaf, ini harusnya PDS ya. PDS. Nah, DS-nya ini adalah vektor. Ya, P-nya skalar ya. PDS ya, bukan dot ya. PDS. Ini vektor ya. Ya. Nanti bisa diuraikan menjadi bagian X, Y, dan Z. P-nya itu bisa di Oke, straight. Ya. Di sini juga di volume ini vektor P-nya ya. P-nya vektor, ini skalar, di volume skalar. Ya, rho-nya juga skalar. Maaf, ini bukan vektor, ini skalar. Di volume skalar, ya, rho-nya juga skalar. Oke. Nanti P-nya ini ada komponen arah X, ada komponen arah Y, ada komponen arah Z ya. Sebetulnya nanti P gradien sebenarnya. Gradien tekanan itu ada arah X, Y, Z ya. Kalau di elemental infinitesimal element ya. Oke, saya stop di sini dulu ya. Oke, saya lanjut ke berikutnya terakhir. Dan cukup waktunya ya. Energy equation. Ya. Bisa lihat presentasi saya ya. Bisa, Pak. Ya. Okay, this is the last equation ya, energy equation. Ya. By applying the third principle to the control volume Eulerian, yeah, we'll end up the energy equation. Yeah. The energy equation can be write as follows. Yeah, this is the change of energy flux. Yeah, rho A plus V square over 2 V. Yeah, V square over 2 is the kinetic energy per mass. Yeah, kinetic energy per mass. And A here is the A here is the internal specific internal energy. Specific internal energy. This one is specific internal energy. This is the internal energy per mass. Yeah. Specific internal energy is the energy internal divided by mass. Yeah. Mass. Okay, thanks the first. Between the with the this one, yeah, this is on the boundary, and this is the change of the internal the energy, yeah, the energy inside of the control volume. So you have the rate of change of energy inside the fluid element, not not fluid element, then this volume control volumes, yeah, is equal to net flux hit into elements into the control volume. Yeah, the control volume here is heat is the heat transfer rho Q dot. Yeah, Q dot is the rate of heat through the boundary to the inside goes to inside to the volume. Yeah,
control volume. And this is due to the gravity, energy due to gravity, and this the work exerted to the system, and this is the energy due to the viscous. Yeah. Okay, for the steady condition, no viscous, no gravity work, and no heat transfer, we can ignore it. Yeah, the ddt, we can ignore it, and this is the heat transfer. Yeah, from the system, we can take this is the algebraic. This equals 0, and there's no gravity. This equals 0, and no viscous. Yeah, no viscous and no heat transfer. Adiabatic and so we will have the isentropic flow. It's the isentropic condition. Yeah, adiabatic and reversible. Yeah, no friction, no heat, no friction. So we'll have the simple equation. Yeah, integral of the energy. Yeah, on through the boundary, and the pressure is exerted on the boundary. The work exerted on the boundary is equal to 0. So we can write by integrating this. We can write A1 plus P1 over ρ1 plus P square over 2 is equal to A2 plus P2 over the ρ2 plus P square 2 divided 2. Yeah. Okay, in the previous when we discussed about the thermodynamics, we have this relation internal energy plus the PV, yes, specific volume, or we can write the P of density is equal to enthalpy. Yeah, enthalpy. And the enthalpy, static enthalpy, yeah, specific static enthalpy plus the specific of the kinetic energy is equal to the total enthalpy. Yeah. So we can change this one. A plus P1 over ρ is as the enthalpy. Enthalpy at location 1 plus the kinetic energy per mass, yeah, is equal to specific enthalpy at the location 2 plus the kinetic energy per mass at the location 2. And we can have the total that is equal to the total of the enthalpy. Okay, that's the equation for the energy. Yeah. So in the previous, we can we have the relation enthalpy with the temperature for the calorically perfect case. Yeah. That the enthalpy, yeah, is equal to specific heat at constant pressure, yeah, times the temperature. Yeah, that's in the enthalpy. And for the internal energy, yeah, specific heat at the constant volume, yeah, times the temperature. Yeah, this for the enthalpy and the enthalpy. So we can write the energy relation, yeah, is equal to, for the enthalpy is specific heat and the constant pressure times the temperature at location 1, yeah, plus the kinetic energy per mass, yeah, is equal to specific heat times the temperature at location 2 plus the kinetic energy per mass at location 2, and so on, and is equal to the specific heat times the total temperature. Yeah, total temperature. So we can write for each location that the Cp times the total pressure, yeah, at location 1 is equal to Cp times the total pressure at location 2 is equal to the Cp times the total temperature, at the total temperature at location 3, that is equal to the Cp times the total pressure at the stagnation. Yeah, so you can write, you can look at this in the tag. Yeah, if you have the particle here, and at the stagnation.
So the total temperature at location 1 will equal to the total temperature at location 2 and will be same the total temperature at location 3, and it will be same with the total pressure at this stagnation, yeah, where the velocity is equal 0. Okay, that is for the adiabatic condition, yeah. The temperature, total temperature does not change. Yeah. Oke, ada yang mau didiskusikan, silakan. Jadi tekanan temperatur total itu tidak mengalami perubahan ya sepanjang truk itu dengan untuk kondisi adiabatik. Apakah statik temperatur itu berubah? Pertanyaannya. Pak tadi gimana? Total temperatur nggak berubah ya. Total temperatur di setiap lokasi tidak mengalami perubahan ya. Iya Pak, kalau adiabatik dan isentropi. Ya, adiabatik nggak mengalami perubahan. Bagaimana dengan statik temperatur? Kalau statik temperatur pasti akan berubah kalau misal kecepatan aliran di titiknya itu berubah. Ya, jadi kalau statik temperatur itu kemungkinan akan berubah tergantung perubahan kecepatan ya di setiap titik ya. Dari hubungan di atas ini. Di atas ini ya. Ini statik temperatur dan kecepatan. Kalau kecepatannya berubah karena perubahan ini ya, perubahan dari dimensi atau duct ini, cross section area duct, maka statik temperatur akan berubah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan hubungan dengan Mach number. Gimana hubungan dengan Mach number? Ya. About the relation with the Mach number. Ya. Kita bisa ulang lagi tadi CPT1 plus V1 square per 2 sama dengan CP kali temperatur total ya. Ini temperatur statik, ini temperatur total. Ya, masih ingat nggak speed of sound ya? Speed of sound apa ya? Masih ingat nggak? Di kuliah-kuliah awal ya. Speed of sound itu digambarkan dengan dP ya, d-rho at isentropic condition ya. That is isentropic condition. Ya, diperoleh bahwa speed of sound ini square ya, sound square ini, kecepatan suara ini itu sama dengan gamma RT. Gamma RT. Oke. Dari persamaan ini ya, persamaan ini kita bisa ya buat rasio antara temperatur total terhadap temperatur statik ya. Kita bisa tuliskan menjadi rasio temperatur total terhadap temperatur statik. It is equal to 1 ya. This is equal 1. All the expression here is divided by the CPT1. Yeah, so we'll end up with equal 1 plus P1 square divided by 2 CPT1. Yes, 2 CPT1. You can visit open again. Open your note yeah about the CP. CP is equal to gamma R over gamma minus 1. Yeah. So we can write here the CP is gamma R over gamma minus 1. Yeah. So we will end up the ratio of total temperature with respect to static temperature yeah, is equal to 1 plus gamma minus 1 divided by 2 times the P1 square divided by E1 square. So you remember this relation here. This expression P1 divided by E1 is Mach number ya, is Mach number at location 1.
So we can write the total temperature T1, T0 divided by T1 is equal 1 plus the gamma minus 1 over 2 M1 square. For given of the media, for example R, R has the gamma is equal to 1.4. 1.4 for the R. So we can write that the ratio of the temperature is only function of the Mach number and that location. So we can write the 0 T1 is function of the Mach number. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau didiskusikan? Jadi kalau Anda tahu Mach number-nya di suatu lokasi itu, Anda bisa hitung rasio dari temperatur total terhadap temperatur statik ya. Oke, sekarang sebagai contoh, Mach number 2 ya, gamma 1,4 rasionya berapa ya? Dia tabel, Pak. Coba Anda hitung sebentar. Gamanya 1,4 ya. Mach number-nya 2 supersonik ya. Berapa rasio T0 T1? 1,8 Pak kalau dari tabel. Dari tabel ya. Jadi 4 ya. 4 dikalikan 0,2 ya. 2 kuadrat 4 ya. Dikalikan gamma min 1 per 2 0,2 ya. Berarti 0,8. 0,8 ditambah 1. Nya adalah 1,8 ya. Rasio itu temperatur statik pada ketinggian tertentu dari ISA ya, International Standard Atmosphere, maka kita hitung total temperaturnya. Ya. Untuk statik di setiap tempat ya, di downstream temperatur totalnya sama, nggak berubah ya untuk adiabatik. Jadi nanti Anda bisa hitung ya, kecepatan sama temperatur statik di tempat lain ya. Ya ini tadi ya, ini sama. Nah untuk properti yang lain, untuk rasio yang lain. Kalau tadi Anda sudah punya rasio temperatur ya, Anda bisa hitung untuk rasio yang lain, rasio tekanan total terhadap tekanan statik dan rasio density total terhadap density statik, di mana rasio temperatur total terhadap statik ini adalah rasio dari temperatur total terhadap statik dipangkatkan gamma per gamma minus 1. Ya, untuk density itulah T0 per T1 pangkat 1 per gamma minus 1. Kalau gammanya 1,4 berapa nilai pangkatnya ini? Untuk tekanan. Berapa harganya untuk gamma 1,4 dibagi 0,4 Pak? Ya. (3,5) Pak. 3,5. Untuk tekanan ini pangkatnya 3,5. Untuk density berapa pangkatnya? (2,5) 2,5. Ya. Oke, ya kita sekarang coba prediksi ya. Pada waktu re-entry ya, re-entry pesawat itu ya ke muka bumi ya. Dia re-entry ke muka bumi gitu ya. Nah, kan dia bergesekan dengan layar-layar gitu ya. Nih, dia menghasilkan panas di permukaan ini. Nah, kita lihat, katakanlah kita punya temperatur pada ketinggian saat re-entry itu, katakanlah 200 Kelvin. Ya, 200 Kelvin. 200 Kelvin. Nah, dia re-entry pada katakanlah sekitar 25 ya. 25 mah. Berapa kira-kira temperatur yang terjadi di ini, stagnasi? Untuk kita ambil gammanya adalah 1,4. Berapa temperatur yang terjadi di sini? Dan berapa tekanannya? Kalau tekanan yang terjadi di sini, misalnya tekanan di itu adalah sekitar 0,5 ya.
di kondisi itu 0,01 ya, 0,01 atmosfer katakanlah. Berapa tekanan yang terjadi di permukaan? Coba Anda hitung sebentar. Mach-nya 25. Temperatur statiknya 200 Kelvin dan tekanan statiknya itu 0,01 atmosfer. Coba semuanya menghitung ya. Mach-nya 25. Temperatur totalnya berapa? Jadi yang mengenai permukaan. Permisi, Pak. Ya. Tekanan stagnannya itu 232.000 atm. Temperaturnya 25.240 Kelvin. Ya. Ya, Anda bisa lihat ya, kalau Anda hitung ini, itu harga di sebelah kanan ini adalah 126 ya, benar ya, Brian ya? Untuk tekanan sekitar 232.000, Pak. Bentar. Ini bentar. Ini untuk harga ini, kalau Anda hitung pada 25 ya, itu nilainya jadi 126 ya. Ya, Brian ya? Bentar, Pak. Ya, Iya, Pak, 126. 126 ya. Berarti temperatur totalnya 126 kali dari temperatur statiknya. Kalau temperatur statiknya 200, sekitar 25.000 Kelvin. Anda bisa bayangin 25.000 Kelvin ya. Kemarin kita waktu bahas tentang pengaruh temperatur terhadap proses di udara itu ya, itu sudah terjadi ionisasi ya, di atas 9.000 ya. Di atas 2.400 itu terjadi disosiasi dari oksigen, 4.500 terjadi disosiasi nitrogen, dan pada 9.000 Kelvin itu terjadi ionisasi dari semua partikel dari udara itu ya, menjadi elektron-elektron. Iya, Pak. Itu. Oke, bisa dipahami ya ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan nanti kalau tekanan ini dipangkatkan dengan 3,5 ya. Jadi 125 dipangkat 3,5. Ya, itu rasio dari tekanan. Sehingga didapatkan sangat tinggi sekali ya tadi ya. Sekian atmosfer. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau begitu untuk kasus adiabatik ini apakah pressure total dan density totalnya juga bernilai konstan, Pak? Kalau adiabatik, ya adiabatik tidak ada gesekan, ya. Apakah total pressure dan density pressure konstan nggak? Gimana menurut yang lain? Saya belum jawab dulu. Sebenarnya tidak, Pak, kalau dilihat dari definisi dari total pressure-nya. Soalnya kan total pressure itu tekanan kalau misal kita menghentikan suatu fluid element dalam keadaan isentropik. Ya, kalau kondisi adiabatik belum tentu total pressure konstan ya, karena kemungkinan ada friction ya, ada shock wave yang mungkin terjadi. Itu friction yang terjadi di dalam internal flow itu yang menyebabkan total pressure-nya berubah dia, berkurang. Ya. Tapi kalau nggak ada friction, nggak ada shock wave ya, nggak ada gesekan di permukaan, maka total pressure-nya akan konstan ya. Jadi itu ya. Ya, baik Pak. Sudah paham sekarang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Nggak ada ya selanjutnya. Permisi, Pak. Ya, silakan. Ingin tahu saja, kalau untuk re-entry ini kan sebenarnya udah ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Misalnya, kalau nggak salah faktor real gas termasuk, yang Mike van der Waals atau di F3C. Baru tetapan Laplace-nya itu fungsi dari
temperatur sama chemically reacting gas. Nah, biasanya aliran hipersonik seperti ini kesulitan untuk menganalisisnya seperti apa? Ya, ini tadi saya ambil kondisi yang paling ideal ya, yang 126 kali tadi ya. Pada kenyataannya itu yang terjadi ini itu hanya 11.000, bukan 25.000 ya. Hanya 11.000 derajat Kelvin. Ya. Nah, di situ ada faktor-faktor seperti reaksi kimia, kemudian disipatif dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya pengurangan temperatur sebetulnya di situ. Ya. Sekompleks apa? Ya. Kalau kita sudah membahas terkait dengan chemical reaction, walaupun perfect gas ya, chemical reaction perfect gas, itu reaksi-reaksi kimia, di situ ada nitrogen, ada oksigen, ada ada H2, ada komponen-komponen yang lain, CO2 dan lain sebagainya, walaupun kecil ya, di bawah 1% ya, kecuali O2 sama N2, ya, itu reaksi-reaksi yang terjadi itu cukup banyak ya ketika kondisi re-entry itu. Ya, juga terjadi radiasi pada si re-entry itu. Sehingga untuk menyelesaikan itu ya itu butuh ya model heat transfer yang cukup advance ya, cukup maju ya untuk memodelkan supaya mendapatkan hasil yang akurat. Karena ada reaksi kimia tadi. Ya, reaksi kimia ini tidak akan kita bahas di kuliah ini ya. Kita akan dibahas di kuliah advance compressible flow ya, dibahas di sana. Oke, gitu Brian. Baik Pak, sekaligus ingin menambahkan mengenai total pressure tadi. Kalau nggak salah pertemuan yang lalu kan saya pernah bertanya mengenai perubahan dari total pressure itu biasanya loss dari suatu sistem. Nah, kalau misalnya dia itu adiabatik kan dia masih ada kemungkinan irreversible. Misalnya karena viscosity atau thermal conductivity atau heat dissipation. Nah, jadinya itu salah satu yang bisa menjamin kenapa total pressure-nya nggak bisa konstan. Iya, betul. Ya. Pak, maaf udah jam 5, Pak. Oke. Ada post-test ya? Ya, silakan post-test ya. Ini ada beberapa. Silakan post-test. Ini nggak mempengaruhi dari post. Silakan post-test. Depan ini. Hari Rebo ya? Iya. Jadi saya stop dulu recordingnya.